Пойдет. Слідник. Еййоу! З вами Лаваш, ми продовжуємо проходити Starfield. І минулого разу ми закінчили на тому, що ми викрали артефакту якогось біча. А зараз прямо зараз подивимось на якусь страшну сраку чорної мадам. Так що да. І нас викрали. Нас викрали ОК. ОК, не та що машина, а якісь ОК. І сказали або ти з нами, або в тюрму. Я вибрав з ними і не захотів в тюрму. Хоча варіант був непоганий. Тюрма це було б непогано. Так, почекай. Задовбали. Що ти хочеш від мене? Ну скажи, ну по-людськи. Мені показує туди. Туди я вийти не можу. Що за... Так. Це, мабуть, нам сюди. Окей. Глибоке прикриття. Ну, зараз ми з нею поговоримо, я думаю, за сьогодні ми з цими бічами розберемося. While you're working undercover, it's imperative that you find any records that look suspicious or incriminating, you bring it... Well, you better. Commander Akande's entire operation is... I want data slates, computer downloads, handwritten notes. Hell, I'll take anything if it'll get those back. Уличающие. Офигеть. То слово. For the sake of the settled systems, I hope you're right. That minor skirmish you had with them on Vectera was nothing compared to the death and destruction those pirates. If you've seen what I've seen, you'd understand why. That's all we're asking. Oh, before you go, Commander Akande has authorized a credit disbursement for each piece of evidence that you return. Цікаво, слухай. Якби бабки це бабки. Да. It's not generous, it's motivational. Commander Akande's idea. Ну, класна ідея, мені подобається. We've loaded a container of Aurora into your ship's cargo hold. We're also providing you with a sample. We've cleared your ship for launch. Proceed to Sidonia. Make contact with... That should do it. Ви уволені? Що? We'll be keeping them close at hand until this operation is complete. If you're feeling particularly... Not really, no. I've learned to keep my personal experiences separate. Don't get me wrong. I appreciate that you care. Ти ще скажи, що з нею замутить можна Like буде. now's an appropriate time to be discussing these things. Let's just stick to the job at hand and but maybe we could... Don't worry, the container's been registered with UC Security, so you shouldn't have any trouble. Of course, if we find out you tried to sell it to someone outside the boundaries of this particular... Well, I don't think I need to... Ой, не пісяй, да? You need anything else? Я взагалі-то перець кручений, чорний молот, так що... Так, окей, все, ми з ними зарішали, ми з ними добазарились. Тепер основні, оце беремо ляп і погнали. Погнали на корабель. Та йди все. Excuse me, не excuse me. А я трошки зайнятий. У мене справи. Справи такі, що і зліва. Опа. Бой. Так, чотенько. Нам треба назад на сюди. Ляп. Ага.
Так, так. Noel sure seems worried. Vladimir, Владимир. Vlad, come in. Come in. Ой, Владіка. The eyes Вовка. are completely dark. I can't reach. Noel, Starborn, came out of nowhere. Vladimir, get out of there! He already left. Said he was going to the lodge. Barrett, he's dead. Hello, Constellation. Ну, Who are you? They call me the Hunter. And now that I'm here, I'm already on my way. Forget about us! That Starborn bastard is after the art. Pack up the collection, move it somewhere they... He's right. We need to bunker down here and get those artifacts ready to move. Might need every gun to hold it. What about everyone on the eye? We can't leave them. ні, давай будемо холоднокровними. Watch each other's backs. We're not losing anyone else today. I don't know how long it's gonna take to pack up the artifacts. Hopefully this will only take a few minutes, if my hands can stop shaking. Everyone take cover, now. Where? Do you really expect them to barge through the front door? Well, I'm not expecting them to ring the bell. Could you all keep it down? I'm trying to work here. Ото я вже натягав, да? Walter, are you all right? Походу Волтеру гайки. Сука, это у него... I'm almost done. Just a bit longer. З тобою буде розмова коротка, Добі. Just hold them off. Ні Once хрен Noel has нас. the artifacts, we run. На. I have all the everyone follow me. There's an old escape route above us. Come on. Що ж він такий лютий? Офігеєш! Блін, а це заміс. Ох ти дурак! Куда він стриб? Ах ти курва, я б його за нефіг би уработав. Ну от по факту. Куди мені бігти? Кін патронів купу просрав. Ага. Я можу на верстачку щось забадяжити. Не буду нічого бадяжити. Шкода нам не можна на верстачку. Ні хрена у них тут бункер. Да, бжем. Та вже можеш не пісять, він здриснув, він засяв.
Давай поки така канітель. Ми можемо щось покушати. Щось, що хиляє тільки здоров'я. Апельсин. Всяку залупу. Все. Ти штуцер! Ух ти, мать! Отак його. Ну, гранатки ще є, можемо міситися. Та ти цього разу здохнеш. Сука, ну куди він весь час здрістує, га? Та йди в сраку. А чё? А чого вони мене місить стали? А, може я пару раз промахнувся. Може я пару раз і промахнувся. Оу, шит! Що мені треба робити, в принципі? То може сразу і цього і здриснути? Не вступаємо в заміс, біжимо на корабель.
Ну, все, ми на борту. Help the others. What if that starboard is still alive? We have to risk it. О, опять ці полудурки. This has been interesting. What are you going to do? By the way, I'm not usually best. I was merely taking the shortest, but now I think I'll just kick back. In case you didn't notice, I have a way of getting around unseen. Although I'll admit, there's a greater purpose to all this. You might have a larger route collecting the artifact. Maybe you'll glimpse the unity. Ну, до побачення. Щось там тихо. Так. А, щит. Hey, Barrett. Barrett, can you hear me? He's got one foot in the pearly gates already. We're gonna find all those artifacts. Okay, Barrett? He's... Come on. Супер. О, цей ще живий. І ця жива. Oh, thank heavens. You're all right. I'll be okay now. Вовка. You're alive. Saw the ship dock with the eye. We took up the arm's call, but when the door skulked in like a damn specter. Before I had to know, it was not
Time's unknown, but I came too long enough to hear him gloat about going to the lodge and seeing our friends trying to crawl away from him on a bloody trail. Can't be sure yet. Starborn could have done a lot more damage. Not many sights to see before I lost the lights. No tears for the old. Got the others to... Thank you. Vladimir! Oh, thank goodness. He's gone. Він там іде чи не йде? We need to talk locks and bolt. Just means he's playing the waiting man's game. He'll be back once we've done all the... Hunter, he probably found us because we're somewhere obvious. High populated. But the fact that they're competing with us to find the artifacts means they can't get them without certain. So we put the artifacts somewhere in the fringe, or on something that can slip from their grasp if they do another... Fine idea. Starborn show up, you can burn helium in one spin of the grav drive to anywhere. Here, keep the artifacts safe. I guess. Ясненько. Це у мене вже тут готово. No, we were all supposed to be okay. А що ти хочеш, щоб я так переробив? Ну, давай, вложу, то вложу. А що, вложу, типа, нельзя тепер просто переміститися? Ох, ніфіга собі тут заміс. Зараз мені ще а, ні, можна пройти. Exploring space. You worry you'll lose people, but this?
Це жопа. Да. The Окей. launch doesn't feel the same. I need to be checking everyone's vitals. Now really isn't the time. will feel. If I may, I know our encounter with the hunter is the last thing anyone wants to talk about right now, but he's unity. Because he was stopping us, implying that we were getting closer. The thing is, I've heard that word before. It's an important... The priest? Is the Sanctum Universum going to bless our little crusade of discovery? It can't be a coincidence. The Sanctum has always believed that answers are out there in the stars. I guess it couldn't hurt. I've heard the keepers are pretty inside. Thank you. I know it's not much to go on, but I'll meet you over there. Look, we all feel... Ну, погнал. Та йо, не туди. In time, You got time for a quick chat? but I think we should have something. I'm serious. А куди ж вони хочуть, щоб я побіг? Ага. Wen really keeps the distribution center tip-top. That tree's as big as the rock. Trees here are quite... Chief, Може і люди ходять, як ні в чому не бувало. Швиденько. Exactly. Keeper Aquilus, can we have a moment? Oh, Mateo. It's been too long. No, she figured that out a while ago. Had to adjust the pH levels in the soil. But... Oh. Well, what's up? Oh. Yeah. How humanity comes together, That's not exact. Keeper, when you talk about unity, well... Perhaps we should talk about this inside. Хорош. Мгм. Now that we have a little privacy, why don't you tell me exactly what it is that brought you... They're like nothing we've ever seen, Keeper. Gravitational distortion, sub-audio... I caught half of that. So, these things are unusual? Even in Europe? There have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe. We enter life as an act of someone else's faith in us. So, you've pushed into the unknown, not knowing where... Ладно, I давай think I пока can. поговоримо. If you're willing to find your way in the dark for a bit longer, I can give you... There's an old story
far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled systems. This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable. Єтіть, колотіть. In my story, the pilgrim met the founders of the House of Enlightenment and the enigmatic. Then he goes to his final resting place to live out the rest of his days in But what if the story isn't a metaphor, but a Yes, something must be there. I just can't. Maybe the answer will become clear when we have more. The House of Enlightenment and Ну, таке собі. Enlightened work out of the well here in New Atlantis, helping the poorest citizen. Varun worshippers are more enigmatic. But there is a lone zealot. I visited her a couple of times. I'll stay here with the keeper. We need to catch up. And I wouldn't mind asking him a few more questions. Погнали. Так, і що ти від мене хочеш? Ох ти мо. Sergeant Yumi is looking for reliable people to help guard. Здорово. Contact him if you're interested. A visitor? He knows not the truth. He sends another to ask more incessant question. I never can make heads or tails of these guys. The great serpent waits in the shadows. He will entwine. That is the truth. It would be really helpful if you told us about it. If that even matters in the slightest to you. Yes, I have spoken to your keeper about this. Jinan Varun meets the unbeliever. He gives false prophecy to Jinan. But such is Jinan's conviction in the great... But the unbeliever returns. Jinan realizes the great serpent is testing him, and he will not be found wanting. 4 times they fight. Over 100 and... Remember these 4 battles, Jinan, the unbeliever says. Remember these 120... That is all. Then Кажеться, я понімаю, але я ніфіга не розумію. Так, натис собі натиснуть. Ладно. Не туди. When the time's right, I'd appreciate a chat. Так, далі. Ага. Вопрос осі. You got time for a quick chat? I'd appreciate it when you're able. Man, the galaxy's too big to be stuck in the Вже same place. пізно. Блін, забувся, хотів вивішити. Здорово.
If it's about the financial or food assistance programs, we are backlogged. Don't worry, we're doing everything. Oh, you're not. It's actually important. Listen, I've talked about this with him Стінку a ton розвернув. of times. Хорош. There's no record of Говорю a там, unity давай, built типа, with туди-сюди, у мене Since you тут both є insist, в кармані що-небудь, our early і records are туди mostly стінка administrative. стінкою Alien розриває, projects, стіна, group це counseling notes, найкращий charity співрозмір. expenditures. But there is a series of exchanges the founding members recorded in a lot of detail. It's the closest thing I have. A man walks into the first house of enlightenment, the founding member. So they think he's a charity Drifter. case at first, but no. The drifter asks them a bunch of questions. If your philosophy is built on an individual's own morality, what about the second person? That second person might disagree, and the founders respond, each individual must understand how the second person lifts them up. All of human effort is, and it kind of goes on like that. He comes back every week for a year, same conversation. That's what you got out of that, huh? Honestly, I think the founding members made it all up. There was a little more hesitation being openly atheist in the early days. I think they were experimenting with... Fortunately, that got abandoned pretty quick. After the records of the Drifter end, you never see anything like it again. Besides what the Keeper would say about it, sounds like a gathering. Or, in mathematics, it would be Сказати, можеш повернути... Ой, іди ти always нахер. happy to help. If В стінку розвернувся, ох ти. Чудак. Problem? What a problem. Let's go. Once considered ineffective, even essential element in combating some of the settled system's most dangerous threats, it would seem the mercenary company known as Ecliptic is now one of those threats. Everyone, it would seem, is now in their sights. From the pirates of the Crimson Fleet to civilian merchant vessels, they claim to have violated some laws. Freestar Collective and United Colonies authorities appear to Вибачаюсь. officially clamp down Але тут... lack of evidence, and the fact that they occasionally still employ the services of contractors. Може нам по дорозі тут якийсь магаз попадається, га? Знаєш, що ще треба? Ще треба зброю поміняти трошки. У мене тут є якісь 7,77 патрони. А я можу якось сортувати? О! 7,77. Во, диви. У мене є 7,77 урон, 21, 5, 5, 10 з глушничком. А це просто урон 21, а тут 10. В п'ятерочки. Це, знаєш, це можна в тупу порахувати. Диви. Диви. 21, скорострільність 50, 21 може на 50, 1050. І тут 75 на 170. Мінус 5. О, виходить пістолет більш убойний. Правильно? 1050 запам'ятало 5 на 170. Ну. А в чому різниця? Коліматорний приціл. Ну таке собі.
А тут глушник. Глушник це прикольно. Окей, давай дивитись далі. Це ножички. 8. Давай тут дивіться. 8 множимо на 40. Мінус 18. Множимо на 25. 130. Оця штука буде прикольніша, ніж оце. Шарж. 11 мм. 19 множимо на 60. Мінус 8 множимо на 160. 8 на 160 поприкольніше виявляється. Де тут критичний коліматор, ага. Ну це інтересніше, понятно. 3 на 180. Зараз ми так трошки глянемо. Диви, знаєш, що треба зразу робити? Оце. Б. Ізбране. 1. Б. Давай 4. Або 2. Давай 2. 3 оці 3 кіловатні лазери. Дивимося. 3 на 180. 3 на 180. 16 на 76. По дальності. Ага, тут пора. Мінус 16 на 76. Ну ця штука така. Мощніша. Ну давай ці дивіться. Тут де є оці еквінокси, а є. Ну еквінокси особливо. 3 на 180, 13 на 50. Ага, значить це і краще. І цього ми давай ставимо на 4. Це фігня. 3 на 180, ні. 18 на 33. Дурак. Даже ця штука цікавіша. Але це прикольніше, це йому мочить дам. 38 на 50. Ого. Це скільки? 13 на 50. 13 може на 50. 8 може на 50. Ого. Ого. Ти викупив і точність, і дальність. Ну, то цей прикольніше виходить, ось цей. Ну, тоді ми його ставимо на 4. Б на 5. 6,5. 4 на 180, 5 на 150, 8 на 100. Ух ти. А тут дальність у цього. Ну оце прикольно. Але тут патронів немає, один фіг. Давай оце поставимо Б на 6. Б7. І 7,77 ми тут, по-моєму, вибрали, що цей самий топ. Да. 9,39 у нас. Фу, серйозно. Прикольно. Да. 9.
17/50. Понятно. И калибр 50 ще остался. Ну, цього ми лишимо, але будемо знати, що у нас на нього є потреба. Чудово. Ну, це все. Трошки розібралися. You know, I went to chef school. This ain't exactly where I saw. Hey. Oh, you're back. What did you learn? Was there something hidden? Использовали слова втор. Сука. Детектив, блін, прям офігеєш. Planets are often named by number. What else did you learn? Це If there фігня. really is a location the pilgrim Це повна was there фігня. anything else? Yes. What he added to Це має infinity. щось означати. Це Maybe це that прям points to a класно. name. If we're looking for his resting, let's see. We have something that could be quod infinitum addendum. What if we break down the parts? No systems named finite or add. That... Yes, that's it. The second planet in Indum. At 4 Це and от 120. їхні оці здогадки, That's where це you'll просто find от the пальцем pilgrim's нацький. resting Так. place. Так, And два from there, два maybe you'll пальця. find the true Їх meaning 5, значить перші два unity. пальця. Значить, два Before пальця you go, дивляться куди? На You've стіну. now spoken Опа. to many different Великий perspectives in our чувак. universe. Да. In a way, А you'll be тепер carrying their написано philosophies with you on стіна. this journey. А якщо I стіна, know то you're це looking стіна, і for вона a стоїть specific рівно. unity. Ну, коротше, ну такі в If них you had to guess what it was, роздуми, ну what дурні максимальні. interpretation? But what makes something like that holy? Гравітація це теж сила? Да, ніхрена собі. А вода це вода. Sanctified? And so you think this word unity describes a similar miracle? The processes of the universe are... This is all a bit above my pay grade. І більше мого понімання сюди. I won't keep you any longer. This has been Весело, fun. ніфіга собі весело. I got some stuff on my mind. When you have the time. Індум 2. Я фігію. Летіть через півгалактики із-за того, що ми подумали, що 2 це 2. А тепер 2 це може бути планета в системі. Або це може бути 2 пальця, або це може бути, не знаю, 2 колеса, або це може бути 2 оцих камінця, або це... Ну, це повна параша. Home sweet home. You got time for a chat? I appreciate it. How you doing, sir? Це вода? But it'd be a lot better if...
Це 470 чи 50? 470 метрів. Дощ іде. «24 кисень, температура мінус 18. Це нормально. Дощ іде. Це, правда, дощ і мінус 18 це хреново. Ну, але що робити? Слизько має бути. Ну, давай щось полутаємо. І тут нам треба щось шукати. Давай шукати. Понятно. Що нічого не понятно. Блін, кеша наче нормально насипають, да? В локаціях, о, параш. Туалетки наберемо. Що це? Врагу? Там якісь черв'яки і щупальці. Оу май. У мене є божевільна ідея. Перекласти це українською. Я думаю про його минуле. І про своє можливе майбутнє. Я уявляю себе, як продовжую йти по цьому шляху. Як це? Набуваючи все більшої сили, все більше знань, все більше розвиваючи себе. О, нормально, чуєш, нормально мене застанило. Ну ладно, в мене таке розумне лице на вебці зависло, так що буду далі. Більше розвиваю себе. Я уявляю, як прийду ще раз в інший світ, щоб почати цей процес заново. Що цікаво, цей шлях дійсно здається приємним. Кожен крок – це внутрішня винагорода. І я відчуваю, що я марю задоволенням і бачу в цьому майбутньому більш приємну версію себе. Ні, більш зараз удовлетворену, більш задоволену. Ні, більш вдоволену версію себе. Потім, щоб роздивитися всі можливості, я уявляю себе, якби я пішов іншим шляхом, якби я перестав бігти, перестав
перестав тягтися до набуття власної сили. Якби замість цього я вняв толчкам со стелі. Що? Я вкусив поштовхом жалю, який я відчуваю в своєму серці, і дозволив би собі піклуватися про людей, котрі, здається, збираються навколо мене, де би я не намагався працювати. Якби я просто жив і вчив, і, можливо, приводив інших до світла і помер. Цей шлях також здається мені приємним. В тому майбутньому, не в тому, в цьому майбутньому я також бачу задоволену версію себе. Але ось в чому різниця, коли я перестаю думати про славу, якої я міг би досягти сам, задоволення відразу зникає. Коли ж я перестаю думати про те, що залишитися і щось побудувати, то це відчуття зберігається. В цьому є щось більш стійке, більш насичене. Я не знаю, що означає ця різниця, але я розумне лице на вебки. Але я вдячний за час, витрачений на те, щоб запомітити її. Все. Ох, звісно. Так, треба вебку зарішати. Треба вебку зарішати. Розлагав вебку, блін. Оп. Та влазь ти, блін, свій кронштейн. Опа. Ділов-то, you know. Ну, плюс-мінус. О. Ото воно. Так, лутаємо далі. Так, якщо ми побачили 5-ту частину розповіді про Пілігрима, логічно припустити, що має бути ще 3 як мінімум, бо 2 я знайшов, ця остання була 5-та, ну то якось ото так. Карти, тряпочки. Швабру нельзя? Не можна.
А чому? Ти знаєш, що таке... Тут таке... Якби не пафосне, високоморальне... Високоморальний хід думки, і якщо ви прийшли в пошуках правильних відповідей, ви будете знати, яке питання задати. І тут, ти про що? Як відкрити двері, де їжа і що таке єдинство? Де їжа, чувак, і де гамбургер який? Логічно, що це треба. Чувак. Я. Та йди ти в сраку. Ой. Сука. Ляп. 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 Шкода, що тут немає якихось цікавих відповідей там, наприклад. Люди... Ні. Що, там щось про людей, да, було? І типа відповідь. Люди тяжкі, тому що не сидять на дієтах. Чи їм потрібно сидіти на дієтах через те, що вони тяжкі. Коротше, ну якась діч. Ага. Ніхера собі самогонний апарат. Самогонний апарат це прикольно. Смазка. Я не знаю, яка правильна. Та йди воно в сраку, зараз бігом прочитаю, та і все, а там хто хоче, той теж читає, хто не хоче, той перемотає. О, ну нам дали наводочку, цей раз якби більш конкретно, що нам потрібно якийсь хула і якогось скорпіона знайти, або якусь статую, коротше, понятно. Чувак поняв, що деградація це балдеж. Я з ним в чомусь згоден. Скільки? 450? От ти дурак. А я туди можу тяпнутися? А я сюди можу забігти? Лакомусь. О, є. Це ж ферма. Це ж грядочки, це ж тепличка. Я можу щось поробити, щось... Блін, та тут тільки створювати можна, тут не можна нічого розбирати. Що за фігня? Так. Смішно, та йдете в сраку. Це якби були підсказочки,
Щоб пройти той тест, який можна пройти і без них по факту. Блін, гроші розкидані скрізь. Я думаю, я достатньо паузу зроблю, щоб хтось захотів і встиг поставити на паузу, прочитати, це все. А, я ключку зажру. You got time for a quick chat? I'd appreciate it when you're able. I don't know about you, but a fella could do a lot worse than this. Anything I can do for you? Ох ти, мать! Ніфіга собі, як мені далеко чухать. Welcome to the Freestar Collective. Please maintain your current course while we scan your ship. That's all we need. Enjoy Neon. По одненькому. Greetings, pilot. This is Jiro Sugiyama, head of Paradiso Security. I apologize for coming over this emergency channel, but we are in need of assistance concerning the large ship in orbit, and we value... discretion in this matter. If you are willing and able, please see me as soon as possible at the main security office in Paradiso. Over and out. До побачення. Ніхрена собі. Конкретний прихват. Ніхрена собі. Що за чупакабра? Якось воно дуже так стоїть цікаво. Those ruins, they look ancient. Vladimir will go nuts for this. Barrett too. Ну він мене кудись веде явно. Ну типа привіт. Що там? Здорово, братва.
Ти там не шипи мені. Що Ти можеш щось розкажеш, так? Дядьки, та поможіть. А що ти хочеш? А, жало скорпіона, все, понял. Опа! Привет! Добрый вечер. Ясненько. Ясненько, що нічого не ясненько. Ну все, будь здоров, братва. А я не можу просто тяпнутися. Не хватает топлива. Ну давай, як нам заправиться? Love the smell of getting back into the harness. I could really bend your ear when you got a moment. Блін, мені по факту просто б заправиться, дядьки. Нормально.
Ха, привіт. You found me. Хорош, другий раунд, хорош. You should come aboard. There's another starborn here who is very interested in meeting. I can speak for Constellation Ship. You weren't invited to this meeting, but much of our conversation has been about you. I will personally guarantee your safety. And think of it as a ceasefire meeting. You're one shot at getting those... Та помчали. Good. See? Давай застикуємося. І в цього тарантаса такий самий стиковочний шлюз, як і у нас. Що ти, мать його, гониш? Здоров, ботва. Hello. Do you remember the emissary, perhaps? And their ship, the Helix? I believe they ambushed you above. Thank you for the stuff. Your success is unprecedented. Before you came, we were just as... Yeah, boy. I don't think your patient counselor acted. We are not a monolithic people. The Starborn are individuals. We are all in it for ourselves. Some of us are just... The emissary threatened your ship, demanded you hand over your artifact. We needed to warn you off. Every encounter with one of our kind... For whom, exactly? I say whoever... And who gets to say that? You. I have debated morality for near infinity. And all I have found, rules and laws spoken. Enough. We have more to discuss. The unity. You are on the path to it. Not a relative здорово, братва. anymore, are you? Look at where you've ended up. Stay silent. I'm not who you think I am. This universe is only the first one you've been to. Where I came from, I was the one who stayed at the lodge to protect the artifacts. You died on board the Eye. One of me, at least. I collected the remaining artifacts, and they opened the way to the center of my universe. That is the unity. When I stepped into it, I became a starborn. It's how I've entered other worlds, including yours. And that's the problem. All the artifacts are needed to complete the armillary and open the way to the unity. In every universe, you've witnessed the power granted by the temples, the anarchy that can be. Here it comes. The emissary tells you, you're twisting what I mean. They're hypocrites. They used the chaos caused by... I attacked your lodge because I wanted the artifacts, and you helped. That wasn't some morality play. You didn't survive because of righteousness. You won, as I have done. I was also human once. Здорово. But what does it matter who or what I was when eternity... It means I've seen thousands of universes. You're learning. My other self wants you to walk the path he walks. Easy for a person who's seen everything, done everything. You've never come this far. Not in all the universes I've seen. The path... You're going to tip the scales one way or another. Better your hand be on one of our sides.
already in it. With artifacts come... I want a truce between all three of us. Give you some time to think over which approach to... Yes. Let's see how willing you are to live under someone else's... Прикол. Прикол. Sure you have. I'll tell you everything I can. It's not an easy experience to describe, but the Unity will speak to you. Offer you that you will be leaving this universe behind to be reborn. Maybe that's why it offers the choice. Different? I never know who you are when I meet a new version. It's hard, but each universe is precious in its own way. Mine will never have its original. You've seen the terror the Hunter causes? Every time a Starborn goes through the Unity, they get more artifacts, find more temples, gain more. We can't let more like him abuse these gifts to destroy whatever's in their way. When all the artifacts are assembled, the device they create is called the Armillary. Through it, you can reach the Unity. And from there... Прикол. А ти що розказуєш? You might think the emissary is on your side. Whoever created the artifacts and built those temples is playing a game with us. One whose... There are no rules. Whoever gets... I don't kill for the Unity. I've simply found that it's the quickest way. Talking, forming alliances, waiting for the right moment to commit theft. I'll admit, you getting away has been the most interesting thing to happen, and as soon as I realized what had happened, I knew I needed to wait. To see what would happen, of course. You might not understand. Usually, you're the one who ends up dead, and whoever cries over your body goes on to become the emissary. Sometimes I manage to get you all bunched up and take care of the problem in one go. Some hundreds and hundreds of variations of me, hacking through Constellation. And it's almost never you. I took it as a sign. I don't get... They enter the Unity, take artifacts from others. I am many things, but I would never tell anyone what to do with their gifts. That is you. The emissary wants to become the judge of... They enter... I am many... The emissary wants to become the judge of who gets to enter. But the Unity itself... No, we always end up having this meeting at this time. Honestly, I was beginning to wonder why I kept tending. And it's a bad habit I started a long time ago. But you have provided something quite new to talk about. Maybe you're a random die roll. Or maybe... Before you leave, I want to give you something. A way to another artifact. Seek the moon of old Earth. There are here. And I am sorry we have not always been... I hope you will see. You should also talk to your colleagues in Constellation. I am sure that they have... Part of me wonders what they will all say about what you have learned. But I will leave that... A brief history of time.
the time's right, I'd appreciate a chat. Anyways, you got time for a quick chat? I'd appreciate it when you're able. Hey, I've been talking with the others. You know. Thank you. I'll have everything set up in a few days. Mateo told us about your pilgrim's voyage. You found it, didn't you? The meaning? Wait, say that again? You can't possibly mean what I... Let's take a step back. This is everything we... Could you explain the part about multiple universes one more time? Yes, I wouldn't mind a little more detail. And that's why the Starborn want the artifacts so desperately. They're the keys. I don't even want to think about the physiological changes you'd need to travel between universes. Plus what it would do to the mind? Enlightenment? Or oblivion? Like the Hunter. You have the opportunity to reach the closest thing to your god that might exist. One doesn't approach the afterlife without some trepidation. You're right. We have to see the unity for ourselves. I know this has been a lot for everyone to take in, but we finally have answers. Not to make a sharp turn in a grand tale, but I got the eye fixed up. Let me know when you're ready to follow up on what it's seen. Так, ну окей. Уже попахує доктором Стренджем і оцею всією фігньою. Але я думаю, зараз ми з Вовкою поговоримо. From the farthest fringes of known space. Could be the... Catch a smile out there. Є тітька летить, серйозно. Типа, щоб далі мені іти по сюжету, мені треба качнути свій корабель. А я в афігі. А де можна качнути корабель? Це мені пропонують іншого корабля взяти. Давай дивіться. next? Ага, во. О, мабуть, у цього чувачка зараз ми щось поговоримо. And he's your new captain. My crew can take a look. Так. Sure thing. We'll get it. The Trade Authority runs a vending kiosk next to my booth. It's just off to the side, near the ramp. Besides that, Jemison Mercantile is your closest ship. Okay, no problem. Во. Є. А що мені надо? Everything looks good here. Подожди, що мені надо? Прыжка 21 LY.
I'll be at my booth. And here's your new Давай cap. дивитися. Okay, no problem. Во. «21 LY». Ага. Ага. І де мені знайти? «17 LY». I'm sure you can find something. Угу. Угу. Цена. О, щит. Інтересно, слухай. Можна взяти цього маленького пісюнця і на ньому гаситься. Оцей прям топовий, да? На нього треба 265 тисяч кредитів. Окей. Пішли щось попробуємо попродавати. А, подожди, я не знаю, що ще сказати, що ми можемо сказати. Де ми можемо продавати? The trade authority runs a vending kiosk next to my booth. It's just off to the side, near the ramp. Besides that, Jemison Mercantile is your closest shop if you're looking for a bit of everything. That's further in, past the security checkpoint. Рядом з його... Рядом з його кіоском. Рядом з поруч з його кіоском. Окей. Окей, але не окей, бо я ніхрена не викупив. Контрольно-пропускний пункт. Оце що за замок. Хотел, шопінг наліво. Ну давай попробуємо по знакам піти.
Телепорт. Опа. Бухло. Hey there. Здорово. Always nice. Oh boy. I didn't mean for you to take it personally. It's just... Listen, you just relax. That work for you? Let me know if there's anything I can get. Yep. Spaceport traffic keeps me pretty busy. I've got something in the works that'll change everything. You would love it, I guarantee. Only, I can't make you one. I made a deal with a hauler to bring me some small samples of an but it never showed up. Turns out the guy I hired was also hired by a few other folks. The kind of folks, security got wind, and the whole lot was inbound. О, біда. I submitted all the paperwork, believe me. It won't amount to anything. And really, I'm not even certain this is what I need to finish the recipe. I think I need to get my hands on that cargo. I really do. Та ти що, вона It's прямим gonna keep me текстом awake це nights тобі if I don't сказала, try. дурак. Before we say, I am in no way asking you to do anything that might violate any of the many. This is just one friend talking to another friend, asking if maybe that friend could possibly... And if, hypothetically, that were done in a less than 100% legal way, well, you, Generally speaking, not a fan of getting contraband or whatever out of impound. But getting it out of a UC compound? Ха. You have no... I'm obviously not expecting you. I'm not worried. Wait, are you saying I should be worried? Sure thing. Що я їй можу продати? Ку. Не сказати, що я багато щось попродавати можу? А, ну було б непогано попродавати, да? Ну тут скільки? Ну в середньому 20-очка. Ну даже не знаю. Пока ні. I'm obviously not expecting you or anyone to go in guns blazing and taking hostages or something. Yeah, this is hardly a life or death situation. See you around. Anything I can do for you? Ладно. If you don't see what you want, feel free to ask. Hi there. Thanks for stopping in. Здрасте, здрасте. I can take care of... Oh, please, take a look. О. Так, де? Що ми можемо продати? 17, 21, 25, 28. А це б я оставив. Оце продам. Це продам. Це оставлю. Так. Це інтересно. Так, це продаємо, це продаємо, це. А яка ціна? А, я ж це і продати не зможу. Сука.
Все окей. Thanks. It's hard. And I can't take all the credit. I If it do weren't for him. Appreciate the business. А ще разок до more in тебе the нельзя back. при Oh, цьому? please, take a look. Сука. Thanks for shopping at Jemison Давай шукати Mercantile. шеп, кому ми що могли толкнути. Так, скільки в мене зараз кредитів? Не мені свої гроші чекати. 91 тисяча. Ну окей. Ще 30-ку десь не рішать. Окей, давай тобі попробуємо продати щось. У тебе вроді ж теж бабліще Hey було. there, friend. Hope life is treating. Sure thing. 3900. Ну давай. Та я все продам, ти що, прикалуєшся? Абсолютно все. Так, купить. Апельсин, а я аптечки ніяк не купив. Та вроді нормально. Окей, себе ми продали. Catch you later. Дальше, якщо що, налутаємо щось. Це є, далі, біжимо далі. Hello and welcome. Hi there. Well, I can't. Certainly. Please Що ви take. продаєте? Помощь. I'm a manager. I should be managing. Так, це якийсь Starbucks. А я хочу кудись щось продати по-людськи прям. Давай, окей. Сюда. Ну ладно, тут явно нифига. Тоді давай в колодязь. Треба просто знайти, що кому When you get a подобається. moment, can we talk? You need something? Що, може тут щось якогось купити можна? Word of advice, steer clear. Думаю, да. All this stuff is legit. Pick your О, time. I єбо. got on. Давай. Продовжуємо. Ні. Купить.
Боєприпаси, може в нього купити. Що ж у нього так мало бабло? Блін, щось робить. По патронам мені наче всього хватає. Оружие в нього обичне оружие. Так. Це що? Це його хата. Є тут хтось у вас з багатих? Security office. Private sector. Now that's where the real money's at. Тут не навряд. Що це за... Це проблема, взяти, попродавати все, що в мене є. Хто б міг подумати? Давай бігати шукати, що робити. Trade Authority. Trade — це ж вроді продавати. А на що ти тоді шльом носиш? Ти дурак чи що? Ти вже мені знайшов собі. Welcome to the Trade Authority. If, however, then I'm afraid. So. Please. Давай. Of course, of course. О, от, блін, 11 тисяч. Що за бомжи? О, ну це вже краще трошки, маю сказати. Скафандри. Оце все ми продаємо. Так, окей. Так. І давай всяку хрень. If you need anything else, Так, і тепер знаєш, що треба подивитися? Оце от. Комерція. 75 унікальних предметів. Окей. Це є. Це є. Там якась астродинаміка, чи що вони мені? Ну, можна було. Але давай чекнемо, що тут ще. Подняття тяжесті, фітнес, скритність. Скритність якась вона хреново працює тут. Гарне здоров'я. О. 500. Окей. О, щось убіждення. Це я ще не прокачав, не пройшов я тут завдання. Угу.
Прикол. Бойові дуель. Оце давай. Оп. Оце прикольно. Тоже прикольно. Ну, пока так. Пока так. Yes. З ким би нам ще побережить? No lawyering, okay? You see something you like? 2300, що я можу разну хрень продавати. Stay safe out there. Куди я біжу? Там нічого. Nice to meet you. Коротше, буду я, мабуть, на цьому закінчую. Продовжуємо наступного. Да, і там понаходимо, може комусь ще щось попродаємо. Хоча в мене вже начебто особо немає що продавати. Да, але може закупимо якихось хівочок, не хівочок та й таке. І треба буде рішати щось з кораблем. Тому во. Тому на цьому ми будемо закінчувати. Респект тим, хто був з нами. Сподіваюся, вам сподобалось. Ви не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар та розповісти друзям, щоб нас стало більше, нам стало веселіше. Ну а з вами був Лаваш. Всім дякую і всім на все добре.